Sabisi fiti get bat postane auto wende na wen mananeri likonda undarara tinandika chibai sombe en tasien la ligne ya sa woroka William T. Salson santate bambo banase sinya bonam pisen sisen mpase sandorne mbuidu mpa ma tilale ne kombe suli sandawatan wisobrat ne mbuida nesi William T. ya bulmiugu police atum north mebewa mpa ma kombe sulkanga ne batap sandana taba ansada wibrada ne mbuida zaptede santale ya bula bella sombo tikalashnikova mpa se sera bula rob sombo ne ti pistolewa Jean-Maxime Bambara mpa sa ami valiant contre Venom Abiya ne batabo obra buta zunguluk buto tole bulmiu arrondissement pourra nimba mabtaba fagilita secteur pisila yoba pour sembe wordo kanwa labra mandap tuma bonam saka pourra pinsin sisin le pas sondro la mweni ma nimbui de songolinga kitamiti commissaria wa sembe bulmiu solmuwa pam nimba ma absamam setie bibe sesenda kawd ne balota nyore a Youssouf Dianda ya commissaire de police mbe bulmiu solmuwa ta kis wotone yel wosman arrondissement pourra boutique orange money ramba bibé son wat moto vendre ligdi zaha poussé au boîte kien zou de monter encore lota la boutique ça ah la wen son ame ni nimbuida sonro et pas ma bibé ça tambo en yalse bibé kan sa ramba oburia ana o tawsaba yula ilbudo abas nyena tara yum pisila nase hom poda yamba ahmed nyena tara yum pila we lebron bahdawa sidbe ismaël nyena tara yum pila yum pisibu abiya kombono to bizem sa yum pila wa inzen kan yum pisila nase nimba mabta babse mamsetia bibesa redeng din giligame muntora anjesne bazarse ti muntora sanken bobi yole singap tuma la nimba marama andap tuma ni bugura dabsum bonti kalashnikova pistolet automatique ramba souse aras kluram liban paste da taba edkelin kelara a Youssouf Dianda ton sanandik makre bibe kan taba sama ne ba suri ob kin tolin kin zaka yemul poa comme ça yemul zak poa to na zu ne yonga visile me wo na amda yiki to tolon we visile on ko visile yola nichema yabre yisun samson koton fatu yilla ham pasa ya 8 avril la yamakane wen songame tun pamabla me ya bamla hansid man yilla obtient par ayen zakme on modra ndera ligdinta minua yobe la brera montere on lore on zad buda da yinga donc bibe kan ha abda nam hada ne ba wusro boutique la ma onaz moni wa paraba ler han kolo to kengan to modra ande ligda donc ton pa ma buda da ndese ton pa ma monters menta ba mo tabo wanda zuki ndere nan lep sabramba sanya ni commissaire de police san ko bulmu solmu Youssouf Dianda amuni ga metini bamba tawul soba rari ka kombise na man ban pituma an talben king mali solmu tingni ngab sambon tikidalla tabnanti nata sobsodsa rin kita meti police ramba san tarbang minim sinkede ni ta sobsodsa wenwa kos woro buko do kasanga tor sobnori an namman verso buto tore sinkede ni nimbamba wenge la neba tabanye Mbe police nugui Parka ami Valiant Ednan Libran Timsa Nazakon Titengana Barok Mark Christian Kabore Bamba Sinya Afrique James Nisi de Tabli Yanga Absumbo neti yumo alira yumo sul sia Norea Sadba Absumbo neti commission Taura Soba Abdoulaye Diop ya mewe kiula son pisi la nou sun lore la certaba bo goma 5e ne nata banzabe ne corona virusa ban longdom sen iwo watem spoussé la yenninga sanambia mali yamyamo at pamda venom sin woto ne amberenzi zambelongo Yemo na palera Abdoulaye Diop ya tinga na barok ma kisyan kabole lapton nan ton kare ab kare pour ya sabab to na zek penk bu totole antasba labkil nan ko saralsi la zilem somde na ilen tuptum ning af sanan tome yu mana sa san wata yivenra bitkelra Abdoulaye Diop. Donc c'était une visite de remerciement. Ral kakanga ya kare sena pusu barka mamenga sen ya certa kasanga tor saba ya tile ton pusu barka la leben bedbene
n pus temsa taaba naram bar puso ya mime ti wakat sa utu budu lebin ya sombo ti yan pam ha ne yagal bu totore ne salse sin yi tenga na abnenge bunkanga me yi bel la vense obsit sarla ton soma la blebun wiligdu se ne soy nisi et sin seradan dik sin ken tum ning sin gera tondo tenga naram certa kasanga somata pour le travail qui nous attend. Abdoulaye Diop qui a tawlan wiligi ti bammi tom ni si sungu de bamba la sawan to yida ya tabma ti alzaka yidigil ton pampanga Abdoulaye Diop. Le président a particulièrement insisté sur la question de la libre circulation des personnes. Yi wakat ning tenga to sabsen ke lembede ainsi ki sinkene tentemsan ne ba kena abson pam zulus ni san ti fa ton sa yam mi menta ya bumbu sincère ne geso ti umo me bam me sun wila tori ne tis kasam sataba yab sin kilingete ne ba kena zulus ni sipsun pamda ti zulu kan ya ton sawa renso ta ya bumsin ya sombo la tenga na me libin wilgame ta ya bumsin ya tile tab gesa yel sombo renso ti ton sit 15 toro nan tume sin na yilra to sin data yi bumninga aton ye boto d'arrache-pied pour cela. Gomne me sum libin leti kangome ya san ken covid-19 favara ava isra ligde absendaranda tiki absia kasenzin de mal seki wure hampisila no son lorier se level pas zugumbe ne lebin le ken pulgul porin ne yel ninga sambe malirunda rundawa na kelampa na zakwan tibligam ti tengana afrika na kendi butoto snailen songe nembuida tapton pa me rubersia mebeda walorto yia kalunzinsi la soy sabuso asia Burkina Faso ni singa singeta azeka kolro la bob yelle bam tenga ya benle tum nora akenda wa sincèrement topse ba suka on son ba solmane batapa me kalonzi gab son bonti le kolla la sori ibna ataba onware sane me bet kan sa yiba pe nkuna me wiki la simpisi la yibu pam da venna fatim nikiama la amivalien Yasino ndambe sible me wakiwule simpisi la yibu sabu commune ruralwa karambisa sembe leko ningap sembonde timawuluwa enle pas na manarma village nimbuidu pa masongol sinkede ni l'école mebo enle passe sorwolum nanta kilometre ni tum kaisa yibe fan gilli ya minsi ninga singeta Burkina Faso arzeka ko yelle en consolé tabna am pakba lazi kaisa yibe manara sentonwa ya wenma tum ninga sevigilgi en date te meba si kere ni yidigre wengwa no pampang ton tenga Alassane Kabore ya minsininga singeta Burkina Faso arzeka ko lo yelle ton nyagare ya kane donc ton mi nong na ninga handa beneba donc ton tonre ya ton zugula wan ton manu to ton fasu no me on ton tengaram ton nya hamenje kol sabu refa ya plusieurs réalisations mais ya même ton ho man prise ya na yiti puisque tenga wa cheche ngal pokonti wakat na ningati tibeti ne ban déplacer ne ben yika tenka ne komba haya trip ka beti ko mkabe wakat fa te bon ministère des finances nanje se finance ton mana wana ya len wana ton tax programme kana ti premier ministre sacré de ton nan le programme donc programme singla ya na songwe man poramba man tout bolse haya met école se met lokte yi sa ya ni nemni se sempa mab songora abuni ga meti tum kanga ayabum sinna songo ba halwuso moi sa ne batendi ka sonni nga si te surgu enken nam manama ti zulwe ba ye kazinie en leben passé karimbi se mesembe lekon ningab sambonde ti mauluwa tendi ka sora enken ngab lekol sabuto te poussé ti zulwe ba yembre bazin me il kela na manama na absumuni ga depsino no e tan shuria no le ngam to me shuria no wala ni kem somala pour yal somal lohorum la ndengam to ra lohorum bala tun me shuria no yel kawe on ba tempo hasa amba wenne bala tempo sa me po da min henne po ndamba ramon mere sabu mere tu nimbu de fa han wabka bala jeka noro ka bala tun shuria no ne ton ba tempo goma yepa wuzu ton tagaram ne hawli ko masa samba wen ben pulma woto pana mana kam bongo ye ton tagaram ba te son shuya no yel kabe suno bala na kenin ningab se vigilgi me ba wenga se kenni tinga yidigra yi sababu timbe kaisa yi beton zindi sabu solmo la yabum so wana loke sabu nimbu de kosro
barka nan kilan pa me bon le ya me betum non sans sacde Castor Africa en team si Burkina Faso nan pake ba tum non la kulimse ya me okiu la som pisi la nu sin yi talata wodoro wilga meti tum no kanga ba minima sun to bento yida ya sin kenne so beda mebo so bono passé zargansi venem sin yi woto yana ami Valiant Suntuni na kendel kanga sor kometi group Castor Africa wa na singa tuma la kala kyuga wan sun wat bala tum nor kanga na singa tum sin kende ni rota mebwe ngap sun bonde ti lozma sociorama lumbil commune de Pora ya ziyal nata hectare kwa ba Pora labna singa tumna la ya rotu buto tori labna mezikanga la suntuni projet kanga abwini ga meti tum pala labna man a Isuf Joseph Zagre ya group Castor Africa wa tor saba ya qualité wa ni man palsa innovation wa yamangi ton plan number hambeka wa pa plan number ni ba ntare wa kat fa nyante ton jinde men tigni yedi faut que tu teke ton plan number man wa kat mosan voilà il faut que tu ken innovation quoi pas mi moram nan tous moderne il faut que tu ken innovation et une qualité bon yimi tara ku ton José nge ku number men ton j'aime so minio yobe ya j'aime si ton ge Africa fa tira kandre et ya ton tin ya kayembre ton ko million nu lo j'aime so sambar salon voilà ton Burkina kan yam ti tede ligide to wison ondo et rotame teda ya to wison donc ton ko c'est un passe au million yembre te million yobe ti na yitinet fa ton pam quoi Groupe Castor Africa watawa yel team surtout nizulwes buto to sembe meba wenge le soya man so pora sen le ban passé ni rota meba tum nol kanga wini ga meteb na mana tum de absambonde ti Espoir City wa zikanga et kelen kela Isuf Joseph Zagre ton ya kay man dati Burkina be ma pam logement ya qualité ton ya kay man na man e meroto Burkina be ma nampanya ti rota ton yi qualité à ton y ni de bout de fin terra voilà faut y fonctionnaire faut y commerçant faut ton repas là y a même petit faut en 15 mais nan tourner l'auto pas ton temps mais cité voilà les bons louis faut que tu te mets école number faut que tu te mets centre de santé number ni mais ngat y a même du gouvernement daninga hôpital de mais et vous brique de temps oui sur y a le nom mais école number voilà l'auto bout totoli ton son ne pas faire pas moi l'autre team zinga type zinga tompa mo école zinga ton ya kayam demande gouverneur tout conton nore ti ton me école namba ne ton ligidi ton me lorto yene ton ligidi ton me rasa ne ton ligidi Groupe Castor Africa wa suntu nuptor soba nori kellame ambo ne burkin biyo fa yili teb 15 septembre projet kanga wenge sina yilin teb tuma ton yidri enta Africa fa yili tum nor kanga lebo mwiniga meteb na avigle na kendri en ton me rotson na man to spiga en song burkin biwa sembe temsa taba sambonde ti diaspora burkina bewa diaspora Nantesa Mali sora ti Burkimbi me voye Mali William ti sodasa nyayam naiki nyoresane tenga nanamse ya premier ministre en passé ne ningaps nan dogol ranam ninga tabna zada la tibadam ponsre de sene Mali sora absan yoroban ya la slowol police das ni sisama na ba namwendi konga asemi gweta yaptol soba koya kwesi nguliti bam sinsigne absan yobalari abroka namni se absan likan dolba en sikiti bala to mo absan ganare ningna kenna tunwa abki sa tum kwesi la kwesi zugup sun kon william ti transition wanam anaki lenkenga wa asensiara de pam da venam benzi zambeling sun pitnedo Mali transition na ba mbandao le ben pa hane premier ministre Mokhtar Wan abketembe suda sa nugi la bum ning sin kitabo an yoro botonra ya ti suda sa William topatom do tum sombo yella me yetene wadare labta la ben nan king Bamako suda sa zaka sambe benura Asimi Goita yi talata dali me o kiuga da san pisila nu an wuliga ti transition na nam sa sendanda bebe nila o patom op tum sombo wala sendanda wenen pidi tobna to mamwa le wuligam ti yel nis fa gil ke pesen na ram le passé en yokra botonra ya ti nin ken yakka yam lugulu go nere la palik bam tobre la sanante yam ta colonel Goita ya bam ndanda be san ya na mo indika son lo ut kiuga tawle la talata dali colonel e sin yi television en zeres ko sin wuligi te sen ken transition na aya bum senan ke len ton kene
nan to yek sayne bsin da wilgitina yum to sile pisila yiba la maliram nan ken vote yel kanga boton le sembe Afrika teng porin na santemen ram zeka ko isin wilgiti so da sasan tom ninga ay bum sum pasakde nous condamnons ce qui s'est passé au Mali ton wilgidam ti bum sum pasakde ni yel ninga sin zinda Mali rahmanora sin kende be yok tenga na ba le pa ne premier ministre la zone qui l'enti de sayne CDO ram ba le pa ni Union africaine lam sin yis ko isin wilgi ti transition ay nizal son manza tour à la transition qui doit être civile. L'Union africaine n'a pas voulu gamti bam dabo ya tabas ni kansi afsan yo botonra la sanket internet sananta yum katek botonri mali ya tenga ti gadi lamba ton humpa sakde halande tenga baba yemre sunto yida tenga woni sun lutte yelme son wad ni zule halken on kontemeni sun pebne malu ekidan pada Mali so atisin kene CDAO wa nyaka Nigeria na kurga Goodluck Jonathan Toptoman ngi sabu totore sna yenti zule kanga tondo ke la basi sene Mali lamba ekit pam da venman yene berenzi zambeno CDAO sulle yanka nepta banan ken Mali nan to nge yel ning sembe be ne lapsan nan dikna ken ninga en ton ti yel tim jindi abenen ken la me yella semana be convaincre to to nge tabana yok transition na ba liben pa ne premier ministre bitkila Goodluck Jonathan bamya CDAO sukwata because we are here because there are some few development ton wa kan wa yam fa gil kepi simmi bum lini simbe Mali rasma ya sunni ngop sin zinik tubna zaat nama ngar dab sunna wa man na baw rap sun bon ti transition a sun pam zulis ninga ton gisame tiraya tilai ti ton zenked nawle on wakane ton sin ya sukotan ton ko suguri ladnan ton rame kila sen nebni sfagil kapi sambe tum da pora what is happening ndel lebna kenya so ne politique zengra do leben pa ne tenga zengra do ni zal sa sul buto tori den watan tonre to pam wil team sayne Goodluck Jonathan Torsi. We cannot say anything very definite. Mon rapport au tournoi. Ton n'a pas ton dit quoi c'est un tas yamba qui va quitter. Ton n'a zindame. Un yen c'est no sodas. Ne soula au bout toto les wa société civile. Tenga nimbet beda. Un gese. Ya bon la nan ton romane. Ti tenga les bazingin. Ya ne l'or pour moi ça. La ton nan ton re. Un sens ne yamba qui va quitter ba. Un dit quoi c'est bout toto le sinzinin taba sin yibum ninga. Un ton tasien. To tell the media. Tenreti ya yiben so botonle su kwata sanken Mali nantoka Mali ramba. La pipika grabe nda ya premier ministre Mokhtar Wan sanda da wuli table pana li ken taw neptuma enquête tabla da ken benle. Sambisi ya kamela da kibana teke na wena gana zaman alafi la san tuyit fa sanan kilibaglo sun kondo amina.